देखिपे आपण मैं प्लेट काढ़ी देती केमती देखा जाऊँ देखु एत सुंदर देखा झोल तो पूरा पानी देखु यहाँ हूँ आम झोल देखु पूरा पानी हाँ देखा देखु पूरा जो रागुआ रागुआ स्मेलटा मस्त लगुच निहाती घरे ट्राए करी खातु बहुत ही टेस्ट लगे आई मोटी बस खायापे ये मुंदी बस ये माकड़ी बस खायापे ये दीदी कहली मतलब कष्ट लगे खराब लगे भाई देखिए कि आ कर खाऊँ मालो सर्व से गिड़ी पकेला जा लगे बहुत टेस्टी लगी ना बो खाओ खाओ ऑलरेडी कही सारा बढ़िया लगे बोली ना कौन कौन माँ बढ़िया बाबा तुम कि लगे कि भल लगे हाय संग मैंने गुड मॉर्निंग अपन सब केमती अछि आशा करछ अपन भले थिबे आमी भले रहछ ताउडी नुवा ब्लॉग फ्रेश ब्लॉग सहित माने एसे जे अपन मोय कुडी आइछि मोटी नाही तो वीडियो रे बनी रहते फर्स्ट टाइम प्रवोच करते केमती लागला कमेंट से नहीं जाने जे भल लागले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नियति करतबे देखि पारथि किचन रो वीडियो स्टार्ट करछि माछ कहबी कोन माछ तो एठी सकाळ सकाळ भाई नै के आसला माछ सी माछ भजा तर खाई देकी पळेला आउली आमर ये माछ अच्छी माछ तरकारी हम ये देखिए मंजी बाहर ताकू भी गोल रखी से टिके नाक मंजी मोर कम बढ़ी ये देखो एबे मोटी रेखा दर्शन नहीं ना पड़े ये ठीक माछ पीसटा पकेबी बास्ना हम दौड़ी आस बिले तो कौन करवा मनीष जीवन आईष बार है आईषिया गुड़ाक तो सब खाए आईष खाया मरुच खाली बार नहीं बस बारिया है मैंने आईष दरकार सादा कौन पेट को भात जाऊँगी यहाँ सादा मैंने जो मैंने खाऊ भेजिटेरियन मैंने नुहे केवल नन भेजिटेरियन लभर मान तो देखिए तेल पकई तेल गरम हो गला आमर सोरिष तेल में माछ को आम भाजा तो आज मु भड़ा माछ तरकारी कर माने खाली सोरिष बाटन देकी माछ तरकारी करी अलग किसी कर मुड्रे ना माँ आमर ये जान ना ये सारा रसुण बाटी देते मु खाली कंचा लगा सोरिष आ कंचा सोरिष तेल पकईकि आज रोसईटा हूँ मोर माछ तो आगे तो माछटा भाजवा आ माँ भी कहले आ माछ पखाड़ माछ भजा कले पखाड़ सी खाइब तार हूँ माछ भजा पखाड़ फेवरेट तो भाजी जी जहाँ खाऊ तो खाओ देखी पारे मुझे कौन कही मो कथा ठीक है कि नहीं देखो कौन आई बिले कौन मुझे आसी देखा तो माछ भजा भलसे बनू कौन माछ पीस से पकेला मैंने दौड़ी आस माछ बासना बासना तो बिले ही ना कहली आस वीडियो भी आसबनी देखा दर्शन नहीं बड़े पड़े बासना आसिक आसला ये पका टेस्ट टेस्ट खाली चलो माछ तो भजा हो मसला मसली चलो बाटिदेवा तो पकड़ा ढेर सारा सोरिष ये खाली कला सोरिष ही नौ अलग किसी नौनी धड़ा सोरिष ना 3 चम्मच खंडे नहीं हाँ धड़ा सोरिष कला सोरिष मतलब धड़ा सोरिष मिलानी ना कौन ते नहीं मैं धड़ा सोरिष दौनी कला सोरिष ही दौर अच्छा तीखा वाला हम तो राग कंचा सोरिष पड़ो ये कला सोरिष धड़ा सोरिष राग आमर मकई कौटी कहलु जियो मार्ट मगे हाँ से कंचा लंका तो देखिए एमती ही माछ पूरा भजा माने पड्डा है भजा हेनी नर्माली तो चलते आम काढ़ीद देखिपे राग अनुसार नहीं कंचा लंका आ सोरिष आमर ए लुण पकईदे अल्प लुणटा पकईले सोरिषटा बाटिला पिता हम पिता लगे टोटाली से लुण पकई से हिसाब से आपण मैंने जो तरकारी लुण अल्प टे खाली पकेबे तो चलते आपको घूरे दबा नर्माल तापर पानी देकी बाटिबा तो देखिपे माछ भजा छाड़िकी ये जो मंजी टे थी से भाजी दूसरी
ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେ ସୋରିଷ ବାଟଣଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ନ ଛାଣିକି ବି ନେଇପାରିବେ, ଛାଣିକି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଏନି ଟିକେ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି। ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛିଟା କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଡେଙ୍ଗା ହେବି ଡେଙ୍ଗା ଏବେ ତ ମାଛ ଧରିଗଲେଣି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ, ଏଇଠି କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକେ ନାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ମାଛର ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ବାହାରିଛି। ପଳାବେ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ କି? ସିଏ ଖାଇବ। ଆମର ଇଏ ବି ଶେଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସି ଦେଇଛି ଆମ ହଣ୍ଡାଟା। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି ବେଶୀ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଖାଲି ପକେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ପକେଇବିନି, କ'ଣ କରିଦବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠିକି ଆସିକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ପଳାଇ। ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଖାଲି ଭାଜିବା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଣିଟା ପକେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଝୋଳ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଝୋଳ, ମାଛ ତରକାରୀ ସେମିତି ଝୋଳ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ନିହାତି। କାହିଁକିନା ଝୋଳ ଯେତେ କଲେ ବି ସେ ସରିଯାଏ, ଯେତେ ମୁଁ କରିବି ସେ ସରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଲ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଲୁଣ ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ ମସଲାରେ, ମାଛରେ ଭଜାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ନାମ ମାତ୍ର ଟିକେ ଖାଲି ଚୁଟକି ଭର ହଳଦୀ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛକୁ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ମାଛକୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଭଜା କିଛିଟା, କାରଣ ଭଜା ଖାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭଜା। ବାକି ମାଛ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମାଛ ଆମର ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ ବାଟଣଟା। କ'ଣ ବାସିଲା। ଏବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ହାଲକା ଖାଲି ଫୁଟା ହବ, ଅତି ବେଶୀରେ 1 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଫୁଟିଗଲେ, ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଟିଗଲେ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ପୁରା ଫୁଟିକି। ଏବେ ଆମେ ଉପରୁ ଟିକେ ଖାଲି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଆମ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ରାଗ ରାଗ ପୁରା। ଆଉ ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ତ ପୁରା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଝୋଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯେଉଁ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ତ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଶେଷ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନଟଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ନଟଙ୍ଗି ଚାଲିବ ରଜ ପାଇଁ। ରଜ ଆସିକି ଅଛି 10 ଦିନ, ତା ଭିତରେ ସେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ସେ କରୁଛି ମୋଟି ମେହେନ୍ଦି, ଆଗୁଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ରହିଥା ସେ ତଳଟା କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯୋଉମାନେ ମୋଟି ମେହେନ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସିକିନା ସଜ ହେଇପାରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କା। ଓହୋ, ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଗି ନା ବା, ବହୁତ କମ୍। 10,000 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି 15,000 ଲୋକ ମତେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି 20,000ରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ 10,000 କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ର
आ मु मोटी हाथ रे कर देछि नख भी देखिए आ नख बे नेल पॉलिश फेर मारी छी देखंतु ए देखिए नहीं देखो नु एपटे कोन हला पाचिलेनी पाचिला बा आ के पाचिबो पाची आ केते पाचिबो एटा मोर एटा आशा नथला कि एटा आशार फुलफिल जो गोटा आशा थला सेटा हला गोड़ कोडी पक्के किना से मेहंदी करू जी बसी बसी किना आ चला तम नटई मते त गरम लागलानी मु मोर बसे फैन तळे तो फाइनली आम समस्ते बसी पड़े खावाई से देखी पार्छ आज डिश हूँ भात आचार यहाँ हूँ लुण लंका आटा हूँ कौन यहाँ हूँ भजा मछटा यहाँ हूँ तार मंजीटा यहाँ हूँ फलटा फल यहाँ हूँ आम डाली माछ तरकारी आई मोटी बस खायापी ये मुंदी बस ये माकड़ी बस खायापी दीदी कहली मतलब कष्ट लगे खराब लगे भाई देखिए कि आ करी खाऊँ मालो सर्व से गिड़ी पकेला जा लगे बहुत टेस्टी ना बो खाऊ खाऊ ऑलरेडी कही सारा बढ़िया लगे बोली ना कौन कौच माँ बढ़िया बाबा तुम कि लगे कि भल लगे क्या बात है अगर आप पूरी जिंदगी सिंगल रहेंगी तो पति की बात नहीं तुम चुप रहो क्या कहा तुमने बहुत बड़ा टेस्ट लगी नहीं लगाऊन पकई थोई मु बहुत टेस्ट बन हाँ जो पूरा गार्डन गार्डन है की तैयारी करनी है मेरी बात सुनो